الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ایک گل نو یاد تو رکھا بد ہر ایک نے مرنا ضرور سیانے کہتے نے جڑی ہوئے خواب بیڑی ہندی اس دیئے تعبیر چنگی تے کئی پھڑ کھان وچ ہیں کوڑے پر ہندی انہ دیئے تاثیر چنگی تے بندیاں بچوں کئی بندے ہیں نجدے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں نجدے وچوں گندے تھی اتوں تصویر چنگی
او چنگا اس نو جان تو اے عابد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی انہوں پکھے نو کیڑے دے کر دیو مجلس دائی ادم نہیں کہ میں تو اڈے ادم موڑ کی آپ دے ال کر لوں میں آکھا زیدی تھوڑی جی میں نے بھی ہوا لگا دے سارے نو لگے میں نے بھی لگے تو انہوں بھی لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل بچوں نے تے فرعون قبطیاں بچوں نے حکومت چل رہی ہے فرعون دی قبطیاں دی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھروں نکلے مصر سے شہر اندر تے ویکھیا کہ دو بندے آپس لڑتے پے آپ اگے بڑے چھڑان دی کوشش کی تھی چھڑا دیاں ایک نو حضرت موسیٰ دے ہتھوں مکہ والی گیا مکہ آلہ قتل نہیں لیکن وہ مر گیا دوسرا دن گزرے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گزرے تے کوئی بندہ کل والا بنی اسرائیلیاں بچوں وہ آج پھر ایک قبطی میں لڑ گیا آپ نے فرمایا وہ تو کل بھی لڑتا پیسا آج بھی لڑی جانے وہ دیوال اگے بڑے تے اور ڈر کے پیچھا ہو گیا کہ کتے کل لڑے بندے ترام میرے نال بھی آج نہ ہو جائے تو کتے ممی مکے دا شکار ہو کے لگا ہی نہ جاما مصر کے اندر گل پھیل گئی فرعون اور دے وزراء آپس اندر بیٹھے اور انہاں بے کی ایک طے کیتا کہ موسیٰ نو قتل کر دے یہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو قتل کرن دے منصوبے تے فرعون نے دستخط کر دی پاس کر دیتا انہاں وزیرہ دے بچ ایک بندہ بیٹھا ہے وہ اتھو نکلیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکے آکھیا کہ تو اڈے قتل دا منصوبہ بن چکا تُسے نکل جاؤ مصر سے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور دور دراز کا سفر کر کے آپ شہر مدین پہنچے دوپہر دا وقت شدید گرمی ایک کنواں نظر آیا ہے اور اس کنویں دے قریب درخت ایک درخت سائے دے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے تے بیٹھ کے آپ نے نظر پئی سامنے منظر دے آپ نے نظر آنا وہ منظر کیے قرآن کریم کو سارا منظر بیان کر دے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا فلما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا مدین دا کنواں تے لوگ اس کنویں تے اپنی بکریاں نو پانی پلا رہے ہیں۔ مختلف بکریاں دے جناب چرواہے ترتیب وار لہن سر اپنی بکریاں نو پانی پلا رہے نے، اور وہ بوکا پانی والا جڑا کھچ کے پانی پلا جاندا ہے وہ بڑا وزنی بوکا ہے، ایک بندہ نہیں کھچ سکدا، متعدد بندے آپس اندر مل کے انہوں کھچ دینے، بکریاں نو پانی پلا دینے۔ وہ سارے باری باری پانی پلا رہے نے تے غور نال ویکھیا دو جوان لڑکیاں، دو ینگ لڑکیاں، ان اپنیاں بکریاں دا ریوڑ پراں سائیڈ تے کھڑا کیتا آیا لگ، نہ آپ رلدیاں نے بندیاں اندر، نہ بکریاں نو رڑن دیندیاں نے بندیاں اندر، انہاں دیاں بکریاں بھی بکریاں تے آپ بھی بکریاں الگ ہو کر کے پراں کھڑیاں نے پورے ادب تے وضوء نال۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی توجہ اور بڑھ گئی، اے دو لڑکیاں ہے بھی جوان نے ہے بھی ینگ نے، بکریاں لے کے پراں کھڑیاں نے، کسے نال بول دیاں نہیں، کسے نال گل کر دیاں نہیں، کسے نال کو بول چال کر دیاں نہیں، اور کوئی انہاں نال گل بات کردا نہیں، کوئی انہاں دی ہیلپ کردا نہیں، پراں کھڑیاں الگ۔ لوگ بکریاں نو پانی پلا 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 کے واپس چلے گئے، او دو لڑکیاں اوتھے ہی کھڑیاں موجود نے، انہاں دیاں بکریاں تھرائیاں، بکریاں پیاسیاں، اینیاں بکریاں تھرائیاں ہوئیاں پیاسیاں ہوئیاں، او دو میں لڑکیاں تے بچیاں کنویں دے قریب آئیاں، کنویں دا بوکاؤ پانی والاؤ کھچیاں نہیں جا رہا، نکالیا نہیں جا رہا، تے بکریاں دی پیاس دالا میں ہے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے جس جگہ تے پانی گریا ہے او گلی زمین تے بکریاں اپنیاں زباناں لگا رہیاں، اتنیاں تریائیاں بکریاں، اتنیاں پیاسیاں بکریاں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بکریاں تے بھی رحم آیا، انہاں بچیاں تے بھی رحم آیا، بکریاں تے بھی ترس آیا، انہاں بچیاں تے بھی ترس آیا۔ اٹھے درخت دے نیچوں اور کول جا کے فرما دینے ما
خطبکما اے لڑکیو تہاڈا مسئلہ کی ہے کیوں ایتھے کھڑیاں جے کلیاں ما خطبکما اللہ اللہ اگوں نہ جواب اندر کی آکھے ہے ایک ترجمہ کرن والا جھٹکے انداز اندر ترجمہ کردہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دینے موسیٰ کیا تسیں اکلیاں کیوں مال چراون آیاں موسیٰ کیا تسیں اکلیاں کیوں مال چراون آیاں پردے وچوں رو کر بولیاں نیک باپ دیاں جائیاں باپ ساڈا بڑھڑا ہویا اتے جسے وچ کمزوری اسی دوویں بھیڑاں بکریاں چاریے آتے ویر نہ ساڈا کوئی او جوانا درد دل رکھن والیا دل اندر رحم رکھن والیا اکھاں وچ شرم رکھن والیا گفتگو اندر حیا رکھن والیا جوانا اصل اندر گل لے وے تو آپ سوچ خاں آپ غور کرنا جوانی دینا دینا دی اندر کیدا دل کردا ہے جنگلہ چ تکے کھانو جنگلہ چ پھرنو تپے سڑنو کیدا دل کردہ جوانی دے بیڑے سانو مجبوریاں کروں کڈیا مجبوریاں بڑیاں زیادہ نے مجبوریاں نے ابا ساڈا بڑا بوڑھا ہے باپ ساڈا بڑا کمزور ہے ابا جی ضعیف ہو گئے نے ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے بڑھاپا غالب آ گیا ہے بال سفید ہو گئے نے او ویر جی کتنا درد دینا بچیاں دیاں گلاں دے اندر کتنا درد دینا بچیاں دیاں گلاں دے اندر کوئی ضروری نہیں کرو نکن والی ہر عورت بری ہوئے کوئی ضروری نہیں اپنے گھر دی دلی تو قدم باہر رکھن والی ہر بچی بری ہوئے ہر لڑکی بری ہوئے ہر عورت بری ہوئے نا 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 کئی مجبوریاں دیاں ماریاں ہوندیاں نے کئیاں نو پریشانیاں کڈیاں ہوندا ہے کئیاں دکھاں دیاں ماریاں ہوندیاں نے اللہ دے حضور دعا کریا کرنا اللہ پاک بیٹیاں نو سکھ دے دے وے اللہ پاک تھیاں بیٹیاں دے مقدر چنگے بنا دے وے اللہ اللہ کیوں آئیاں جی بار اللہ کو اکبر اللہ نہ جواب اندر آکھیا ما خطبکما تہاڈا مسئلہ کیے تہاڈی پریشانی کیے تہاڈی وجہ کیا ہے انہاں آکھیا ابا بڑا کمزور ہے ابا بڑا بوڑھا ہے تے مجبور ہو گئیاں باہر نکلن تے ویر ساڈا کوئی نہیں بھرا ساڈا کوئی نہیں اللہ پاک نے ویرا سانو نہیں دتا یارو آج دی محفل دی وسعت نال دعا بھی کر دے چلے جائیے اللہ سونیا جنہ دے گھر وچ اولاد نہیں اللہ نن نیک نرینا صالح اولاد عطا فرما دے اللہ جنہ کول بیٹے نہیں بیٹے عطا کر دے جنہ کول بیٹیاں نہیں بیٹیاں عطا کر دے اللہ سونیا اسی تیرے بندے تیری دتی زبان چوں تیری ذات دی کائی تے تنہائی دا ترانہ گا کے تیرے گھر وچ بہ کے اللہ کہنیاں دین والا تو ہی ہے اور کوئی نہیں دے سکدا اللہ بے اولادیاں نو اولاد عطا فرما دے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا ویرا کوئی نہیں بھرا کوئی نہیں ساڈے کول تے ظاہر مجبوریاں سانو گھروں باہر کر دیتا ہے لیکن ایک گل سن لے جوانا ایک گل پلے نال بن لے جوانا سانو مجبوریاں گھروں ضرور باہر کڈیا ہے اسی مجبور ضرور پر اسی بے حیا کوئی نہیں اسی مجبور ضرور پر اسی بے غیرت کوئی نہیں اسی مجبور ضرور لیکن اسی بے پردہ کوئی نہیں مجبور ہو کے گھروں نکل آئیاں
जंगलों च बकरियां चरा दियां पईयां वा थक दियां ते टुट दियां पईयां वा दोपहर दे वक्त सूरज दी गर्मी बर्दाश्त कर दियां पईयां वा पोका खिंचिया जावे भावें ना खिंचिया जावे पानी पिलाया जावे भावें ना पिलाया जावे बकरियां रजन भावें ना रजन बकरियां प्यासियां रहन भावें सैर हो जान जो हुंदा है हो जाए असी पराए मर्दां दे विच रल सकदियां पराया मर्दां विच असी नहीं रलना बकरियां भुखियां ने ते फिर की होया धुप्पे आईयां ते फिर की होया मजबूर जरूर आ लेकिन बेगैरत नहीं बेहया नहीं पता चला मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए अगर मजबूरी के तहत कोई औरत बाहर किसी काम की गर्ज से जाए वो जा सकती है पर्दे में रहकर काम कर सकती है मजबूर औरत को चाहिए मजबूर रहे बेहया न बने बेगैरत न बने बेपर्दा न बने असी मजबूर हाँ पर बेहया बोलो बोल दे नहीं मजबूर हाँ पर बेहया नहीं बेपर्दा नहीं पराया मर्दां दे विच रलना सल्ला सानू साडे बाप ने तरबियत ने सिखाई सानू साडे अब्बे ने ये तरबियत दी है मेरी धीओ गल सुनो मैं बूढ़ा हो गया कमजोर हो गया मैं बाहर नहीं जा सकता तुसी मजबूरी तो जाना है लेकिन याद रखो अपनी इज्जत का सौदा नहीं करना अपनी गैरत का सौदा नहीं करना अपने हयाब का सौदा नहीं करना अल्लाह अकबर अल्लाह को दुआ करना अल्लाह अज दियां भी बहु बेटियां ते बहनां नूं हया वाला बना देवे इस्लाम कदों मना करदा है कि औरत बाहर ना निकले इस्लाम कब कहता है कि औरत घर से बाहर नहीं जा सकती ये लिबरलिज्म लोगों का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम औरतों को घर में कैद करता है किसने कहा है कि औरत को घर में कैद करो कहां लिखा है कौन सी तारीख में लिखा है कि इस्लाम ने औरत को घर में कैद किया वो कौन सा लीडर है वो कौन सा नबी है वो कौन सा सहाबी है जिसकी ये तालीम है कि औरत को घर में कैद कर दो बाहर न निकलने दो किसी सहाबी की किसी ताबी की किसी इमाम की किसी नबी की ये तालीम नहीं है बल्कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खवातीन कामकाज की गर्ज से घर से बाहर जाया करती थी आज भी जा सकती हैं लेकिन पर्दे में जाएं बगैर पर्दे के न जाएं काम भी कर सकती हैं लेकिन काम वहां करें जहां मर्द ना हो मर्द अलग हो औरत अलग हो काम काज आज भी औरत कर सकती है लेकिन ना औरत बेहया हो सकती है ना औरत बेगैरत हो सकती है ना औरत बेपर्दा हो सकती है असी भी यही कहने बाहर निकलो लेकिन बाहया होके निकलो बाहर निकलो लेकिन बापर्दा होके निकलो काम काज करो मजदूरी करो जेड़ा भी को कम तुसी कर सकती हो करो लेकिन पर्दे के अंदर हो ते मर्दा तू अलग रहो अल्लाह अकबर अल्लाह मेरी बात ही समझ आ रही कि नहीं आ रही हाथ ऊंचा करके खड़ा करो मैंने पता लगी इनको समझ नहीं आ रही बड़ी गल गुस्सा तो नहीं किया अल्लाह अल्लाह समझो अल्लाह अकबर चौड़ चूड़ खा लेने के कोई ना खाने नहीं आया ये तो बड़ा जुल्म होया थोड़े मैं भी इत्थे आके जे कुछ नहीं खाता मैं भी तुहाडे रंगा ही है अल्लाह खुआ कोई नहीं इंशाअल्लाह तकरीर मुक जा फिर इकट्ठे ही खावांगे रल के इंशाअल्लाह कहो इंशाअल्लाह किड्डी उच्ची बोले अल्लाह 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 तवज्जो करना खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ फरमाया कालमा खतबुकुमा अल्लाह अकबर अल्लाह दा कुरान बयान करदा है सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रहम कीता उन्हां ते रहम खा के जनाब मूसा पैगंबर ने बोका खिंचा पानी वाला और पानी रिजार जाके बकरियां नु पिला दिता बकरियां नु पानी पिला के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तुर पे
اور جا کے درخت دے نیچے بہ گئے کمال باپ دے نو او بوکا جڑا نہ کولو کھچیاں نہیں جاندا او بوکا جڑا کھچ کر کے بکریاں نو پانی پلا نہیں سکدیاں خرے کنی دیر تے نہ دیاں بکریاں اس کنویں دیر تک گرد گریا ہویا گندا پانی پی کے گزارا کر دیاں سن لیکن اج خرے کنا دناں تو بعد انہاں دیاں بکریاں نے تازہ پانی فریش پانی پیتا کنی خوشی ہوئی ہوئے گی بکریاں نو تے بکریاں دیاں مالکاں انہاں لڑکیاں نو لیکن حیا دا عالم وے حیا دا عالم وے حضرت موسیٰ پیغمبر نے بکریاں نو پانی پلا دیتا موسیٰ پیغمبر ادھر چلے گئے لڑکیاں ادھر چلیاں گئیاں اللہ کوئی گل نہیں ہوئی درمیان دے اندر کوئی ہیلو ہائے نہیں ہویا کوئی ایکسکیوز می نہیں ہویا کوئی تھینکس نہیں آکھیا کوئی تھینک یو نہیں آکھیا کوئی نرم گفتگو نہیں ہوئی لڑکیاں دے بلو کوئی لچک نہیں آئی لڑکیاں دے بلو کوئی لڑکیاں دے بلو میلان نہیں آیا کوئی جدا جملہ جدی حرکت نہیں آئی جس حرکت تو پتا چلے کہ لڑکیاں نے اپنا دل نرم کر لیا ہوئے نا 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 حضرات تیزی وقار پتا لگا اے حیا دیاں مجیاں ہوئیاں سن پیا دیتا پانی تے پھر کیے کھچ دیتا بوکا پانی والا تے پھر کیے ساڑیاں بکریاں تے رحم کھادا تے پھر کیے ساڑے تے ترز کھادا تے پھر کیے اینا ساریاں چیزاں دا بدلہ اینا نو رب دے گا اسی بدلہ دے سکدیاں اسی بدلہ دینا رب جانے تے نوجوان جانے ان کو تو نہیں پتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے وہ تو نہیں جانتی کہ یہ موسیٰ پیغمبر کلیم اللہ ہے وہ اللہ کا نبی ہے جس کے ساتھ اللہ پاک گفتگو کرتے ناڑے حجی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملی کوئی نبوت بعد اندر ملنی ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی لیکن لڑکیاں والوں کو لچک آئی بولو کوئی لچک ایتھے جڑیاں جناب رکھیاں نے بیبیاں اے بینکاں دے وچ رکھیاں نے تے او جناب بساں دیاں ٹکٹاں کٹن تے رکھیاں نے او جدو بندہ جاوے تو ہیلو ہیلو کر کے بلاندیاں انہاں دا انداز ہی بڑا نرم ہوندا ہے بولن دا انہاں دے بولن دا سٹائل ہی بڑا نرم ہوندا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا اے پیغمبر کی بیویوں جب پردے میں بھی کسی مرد سے بات کرنے کا موقع بنے تو بات میں سختی ہونی چاہیے تمہارا لہجہ سخت ہونا چاہیے تاکہ کسی کے دل میں کوئی بیماری جنم نہ لے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا غدرات تیزی حیا اللہ دی قسم ایک حیا آ جائے تو سارے مسئلے ہی سیٹ ہو لیکن حیا دو طرفہ ہوندا ہے کلا عورتاں والوں نہیں ہوندا مرداں والوں بھی ہوندا مرد بھی حیا کا پہرے دار ہو عورت بھی ہو انشاءاللہ معاشرہ خراب نہیں ہوتا معاشرہ ادو خراب ہوندا ہے جدوں دوواں والوں لچک ہوئے یا دوواں چوں ایک وال لچک ہوئے لیکن وہ اللہ دا نبی ہے وہ ایک نیک باپ دیاں بیٹیاں نے بکریاں نو پانی پلا کے او جا بیٹھے نے موسیٰ پیغمبر وہ بکریاں لے کے ٹر پیاں کوئی تو تکرار نہیں کوئی ہیلو ہائے نہیں کوئی لفٹ شفٹ نہیں کوئی لین لات کوئی جناب نرم و نازک بات نہیں کچھ نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا بکریاں نو پانی پلایا رب واسطے رب جانے تے جانے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتھے بہ گئے تو بکریاں لے کے ٹر پیاں گھر بل تے رب دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بھی بڑی لگی سی تے تھکے بھی بڑے سن تو بھوکیاں بوکا کھچنا پہ گیا اور بھوک لگ گئی اور پیاس لگ گئی اور تھکاوٹ بد گئی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے حضور ہاتھ چکے دعا فرمائی اللہ 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 کی فرما دینے قالا رب انی لما
انزلت الی من خیر فقیر قالا کہا اس نے یعنی حضرت موسیٰ نے ربی انی اے میرے رب انی بے شک میں لما انزلت الیہ جو کچھ تو نے میری طرف اتارا ہے من انزلت الیہ من خیر بلائی سے فقیر میں اس کا محتاج ہوں. یہ میں لفظی ترجمہ تاں کیتا ہے تاکہ تانوں پتہ لگ جائے کہ حضرت موسیٰ اپنے آپ نو اللہ دا فقیر کہندے پے کی کہندے پے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں فقیر ہوں میں محتاج ہوں. یہ نبی کہہ رہا ہے اللہ میں تیرا محتاج ہوں تو دے تو مجھے مل سکتا ہے اگر تو نہ دے مجھے کوئی دے نہیں سکتا. تو ذلت دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو عزت دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو بیٹا دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو بیٹی دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. کیوں مشکل کشا تو ہے حاجت روا تو ہے بگڑی بنانے والا تو ہے پوری کائنات کا خالق و مالک تو ہے. سب تیرے منگتے ہیں ولی تیرے منگتے علی تیرے منگتے وہابی تیرے منگتے بریلوی تیرے منگتے دیوبندی تیرے منگتے دوسرے تیسرے تیرے منگتے حتیٰ کہ سب صحابی بھی تیرے منگتے ہیں سب نبی بھی تیرے منگتے ہیں. اللہ 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 توجہ کرنا سارے کے دے منگتے نے بولو جی بولو اللہ 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 میں قربان جاواں سارے نو کھلان والا پلان والا کون ہے اللہ 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 جی دے بوئے تے فقیراں دیاں ٹولیاں اللہ جی دے بوئے تے فقیراں دیاں ٹولیاں اللہ جی دے بوئے تے فقیراں دیاں ٹولیاں ایک ہو کے جان دائے سب دیاں بولیاں ایک ہو کے جان دائے سب دیاں بولیاں قیم دیم رین والی صرف یوں دی ذات ہے قیم دیم رین والی صرف یوں دی ذات ہے ایکو اللہ داتا منیا ناریاں تے نوریاں ایکو اللہ داتا منیا ناریاں تے نوریاں اللہ جی دے بوئے تے فقیراں دیاں ٹولیاں اللہ اکبر. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے حضور دعا کر دینے قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ سونیا میں تیرا نبی موسیٰ تیری بارگاہ دے اندر ہاتھ پھیلا کے اجازت دے نال انکساری دے نال تواضع دے نال دعا کرنا وا اللہ میں فقیراں روٹی مینوں تو دینی ہے اللہ میں فقیراں تینوں کب کر تو مینوں تو دینا ہے اللہ میں فقیراں تو چھت دے میں تے تاں لبے گی اللہ میں فقیراں تو روٹی دے میں تے تاں لبے گی. فرمایا ہے میرے پیغمبر موسیٰ جنگل بیابان دے اندر ایتھے بہ کے سانو پکاری اپنے آپ نو ساڈا محتاج آکھی لے پھر رب میں انتظام کرن لگا وا تو کلی روٹی منگیے میں روٹی بھی دے چھڈاں گا روٹی پکان والی بھی دے چھڈاں گا. فرمایا جے ساڈے کو منگیا تے لے پھڑ تو کلی روٹی منگنا ہے اسی روٹیاں پکان والی بھی دین لگیا. اللہ 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 میں قربان جاواں ایتھوں دا واقعہ ہن اگے سن لو. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر دعا کر دے پیانے اتر لڑکیاں اپنیاں بکریاں دا ریبڑ لے کر کے پہنچ گئیاں کرے. اللہ اکبر. اللہ تے بوڑھے باپ نے ویکھیا آج میریاں بیٹیاں وقت تو پہلے آ گئیاں تے آج بکریاں رجیاں بھی بڑیاں زیادہ ہوئیاں
अपनियां बेटियां नूं दो सवाल कीते, मेरी धीओ मेरे एक गल ते दसो ना, अज तुसी पहले नालों जल्दी आ गईयां जे, लेकिन बकरियां तुहाडियां बहुतियां रजियां होईयां जे। बड़े तकनीकी सवाल ने जे तुसी समझना चाहो। अल्लाह अल्लाह इस वास्ते बेटियो, अगर बकरियां नूं रजाना बहुता होवे ते वक्त बहुता लगना चाहिए, वक्त बहुता लगे ते तुहानूं लेट होना चाहिए। लेकिन मामला उलटे, आ तुसी छेती गईयां ते बकरियां कल नालों परसों नालों ज्यादा रजियां होईयां। इहदी वजह की है? देखो ना किड्डा बरीक सवाल उठाया बाप ने, देखो ना किड्डा तकनीकी सवाल उठाया बाप ने। उठाते नहीं ओ बाप, लेकिन वो उठाते ने जिन्हां विच गैरत होवे, जिन्हां विच शर्म होवे, जिन्हां विच बरम होवे, जिहड़े बाप हया वाले होवन, जिहड़े बाप गैरत वाले होवन, जिहड़े बाप शर्म ते बरम वाले होण, ते जिहड़े कहना मैनू पूरा यकीन है जिथे मर्जी जाए, मैनू पूरा यकीन है जिथे मर्जी आए, मैनू पूरा यकीन है। वीर जी गल यकीन दी कोई नहीं, गल पुछण दी है ना। बाप ने पूरे तरीके नाल पुछया, तू भी पुछया कर अपनी बेटी कोलों, नहीं मेरी ये बेटी है स्कूल दा टाइम 1 बजे दा, तू 3 बजे क्यों आनी है? नहीं मेरी ये गल दसना, यूनिवर्सिटी दा टाइम 2 बजे दा, तू 5 बजे क्यों आनी है? नहीं मेरी ये बेटी है, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं, तेरे एडे सोहने कपड़े कित्थों आते हैं? नहीं मेरी ये बेटी है, मेरी इनकम ही नहीं, एडियां सोहनियां जुत्तियां तेरियां कित्थों आदियां ने? नहीं मेरी ये बेटी है, ए मोबाइल तेरा कित्थों आया? पुछ 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 अपनियां बेटियां दे कोलों, इस तो पहला कि तेरी पगड़ी नूं दाग लग जाए, इस तो पहला कि तेरी पगड़ी जमीन ते गिर जाए, इस तो पहला कि तेरे पुत्र घरों बाहर निकल जोगे ना रह जान, इस तो पहला कि लोग सवाल करन बाबा फलां चौक अंदर तेरी बेटी नूं खड़ा हुंदियां वेखिया, इस तो पहला कि लोग पुछण तू पुछ लग जा। जे तू नहीं पुछेगा ते चंद महीनों तो बाद लोग पुछण लग जाणगे। आप ही सवाल करना चंगा है, इस तो पहला कि तेरे कोलों लोग पुछण बाबा जी फलां चौक अंदर तेरी बेटी खड़ी सी, खैर ते है ना? अज तू पुछेगा तो इज्जत दे कख बच जाएंगे, कल लोग पुछणगे ते तू नजरा नहीं मिला सकेगा। हाय अल्लाह को अकबर। अल्लाह दसो मेरी बेटी, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? गुस्सा ते नहीं आ रहा मेरी बात? मैं कोई गल गलत नहीं कर रहा? अल्लाह को अकबर। अल्लाह तवज्जो करना, खदरात तेजीन वकार गौर करते जाना दराओ। मैं जिन्ना बातों का जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल प्यार नाल, मैं पैगामे हया पेश करदा पिया, मैं पैगामे शर्म पेश करदा पिया। ते अल्लाह पाक दी पाक किताब कुरान पाक दे तनादुर दे अंदर पेश करदा पिया। अल्लाह पाक ने जिस वाक़े नूं हया आखिया, अल्लाह ने जिस किस्से नूं हया आखिया, मैं उस किस्से दे विचों तैनूं हया दा दरस पिया सुनाना। अल्लाह को अकबर। अल्लाह नहीं मेरी बेटी मेरे दोवां सवालों का जवाब दे दियो। देखो बेटियां ने की आखिया, अब्बा जी हुण तुहानूं साडे ते भरोसा ही कोई नहीं, इंज आखिया जिवें अजकल साडीआं औलादां कहन अब्बा जी हुण तुहानूं साडे ते भरोसा, हुण साडे कोलों सवाल शुरू कर दिते, अब्बा जी हुण तुहानूं हर गल दा ही जवाब दिया करी, अब्बा जी हुण हर गल ही तुहानूं आके दसिया करिए ना। इंज नहीं आखिया, बल्कि बेटियां ने अपने बाप तो कुछ नहीं लुकोया, खोल के अपने अब्बे दे सामने हिस्ट्री रखिए। नहीं आखिया बाबा जे यकीन नहीं ते बाहर का तो कला दियो, जे यकीन नहीं ते बकरियां चरान क्यों भेज दियो, जे यकीन कोई नहीं ते क्यों बाहर कला दियो, हुण साडे ते यकीन नहीं करना बाबा तुसी? ना 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 ना, पता लगा है औलाद नूं अपने मां बाप तो कुछ छुपाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं नौजवाना के गुजारिश करांगा, नौजवान भाइयों के करांगा, नौजवान बेटियां के करांगा, मेरे भाइयों मेरी बहनों, माँ बाप तो कुछ नहीं लुकाईदा, माँ बाप तो कुछ नहीं लुकाईदा। जे माँ बाप तो कुछ लुकाना हुंदा ना, अल्लाह पाक बच्चे नूं पैदा इंज कर दे कि माँ बाप दे सामने उहदा कुछ जाहिर ना हुंदा। उस माँ तो लुकाना है जिस माँ तो अल्लाह ने तेरा कुछ भी नहीं लुकन दिता, उस अब्बे तो लुकाना है जिस अब्बे तो अल्लाह पाक ने तेरा कुछ नहीं छुपन दिता। अल्लाह पाक ने तेनू नंगे बदन
बदन पैदा करके तेरे बाप के हत्थां ते पा दिता। अल्लाह पाक ने तेनू नबरहना पैदा करके तेरी मां की गोद विच पा दिता। क्यों पाया? अल्लाह दसना चाहते ने कमलिया मां बाप तो कुछ ना लुकावें, अपनी अम्मी तो कुछ ना लुकावें, अपने अब्बे तो कुछ ना लुकावें। क्योंकि जे दुनिया के सामने अल्लाह बंदा मां बाप के सामने गलती हो जाए तो मां बाप नू दसीदा है, अम्मी जी मेरे को गलती हो गई है, अब्बू जी मेरे को गलती हो गई है। जे मां बाप नू नहीं दसेगा ना होरां नू दसेगा, होर मजाक बनाणगे, तेरियां गलतियां दा नजायज फायदा चुकणगे, तेरियां मजबूरियां दा नजायज फायदा उठाणगे। इस वास्ते लोकां नू नहीं दसना, किसी दूसरे तीसरे नू नहीं दसना, हत्ता कि भरावां नू भी नहीं दसना। अपनी गलती दा इतराफ अपनी अम्मी दे सामने करना है, अपने अब्बे दे सामने करना है, अपने मां बाप तो कुछ नहीं लुकाना। अल्लाह अकबर अल्लाह। क्योंकि मां बाप जिहड़े हुंदे ने ना इन्हां तो वध के जनाब औलाद दा वकील कौन हुंदा है? इन्हां तो वध के औलाद नाल मोहब्बत करन वाला किहड़ा हुंदा है? बाप श्री राम दे मियां ताज ने हुंदे अते वीर मरन कंड खाली, मामा बाज मोहम्मद बख्शा अते कौन करे रखवाली। अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा। खाल के कायनात दा कुरान दसदा है मेरी बेटियो आ दसो ना जल्दी आ गईयां ते बकरियां तुहाडियां रजियां ज्यादा, एदा माना की? एदा माना की है? उन्हां अगों आख्या बाबा असलम दर गल वे असी कलियां परे हो करके खड़ियां सा, एक नौजवान साडे कोल आया, बड़ा चंगा जवान है। उस जवान ने आके साडे दिल दा दुखड़ा पुछया, उन्हें पुछया ते असी ओनू नहीं सुनाया, उन्हें पुछया ते फिर असी ओनू सुनाया। उन्हें साड़ियां बकरियां रुझार जाके पानी पिला दिता। अल्लाह अकबर अल्लाह। नौजवानों तुहाडी 5 मिनट तवज्जो मैनू चाहिए। पता नहीं पूरी तकरीर तुहानू याद रवे कि ना रवे, पता नहीं पूरी तकरीर अंदर तुसी इंटरेस्ट लवो कि ना लवो, पता नहीं पूरी तकरीर तुसी पल्ले नाल बनो कि ना बनो। अगले 5 मिनट अपने पल्ले नाल बन के लै जाओ। अल्लाह जिस गली विच तू रहना है ना, जिस गली विच तू खेलदा रहा है, फिर जिस गली तेरा बचपन गुजरिया है, जिस गली विच तेरा लड़कपन गुजरिया है, फिर जिस गली विच तू जवान होया है ना, जवानी दा कदम चुकिया है, जदों जवानी दी दहलीज ते तू कदम रख दिता है ना, गवांडियां दियां बच्चियां परेशान हो गईयां ने, पड़ोसियां दियां बेटियां परेशान हो गईयां ने। कदी इन्हां दी बेटी नू तंग करना है, कदी उन्हां दी बेटी नू इशारे करना है। बेटियां घरे जाके दसदियां ने अम्मा फलाने दा बेटा बड़ा गंदा, फलाने दा बेटा बड़ा बदअखला के इशारे करदा, तंग करदा, परेशान करदा। ये तेरी गली दियां बेटियां बहु बेटियां इन्हां दे रिमार्क्स तेरे बारे ने। वो दुखा दा जवान है, आ मैं तेनू जवान वखावा। जंगल बियाबान दे अंदर एक जवान है जिन्होंने उन्हां जवान बच्चियां दियां बकरियां नू पानी पिला दिता है। ते जदों बाप ने पुछया नहीं मेरी बेटियो जिन्हें बकरियां नू पानी पिला दिता, दसो ना उन्हें तुहानू कुछ आखिया कि नहीं आखिया? उहदी अखां दे इशारे किवें दे सन, उहदे बोलण दा तुहाडे नाल अंदाज किवें दा सी? नहीं मेरियो बेटियो जिन्हें तुहाडे दिल दा दुखड़ा सुन लिया, जिन्हों पता लग गया तुसीं मजबूर हो, जिन्हों पता लग गया तुहाडा भरा कोई नहीं, जिन्हों पता लग गया तुहाडा अब्बा बूढ़ा है, और जिहड़ा तुहाडीआं सारियां मजबूरियां तो वाकफ हो गया है, दसो ना इन्नियां मजबूरियां तो वाकफ होने तो बाद उस जवान ने तुहाडे नाल किवें दा बर्ताव कीता? ते लड़कियां बोल के की कहदियां ने, अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, फरमातियां ने या अबतिस्ता अजरुहु इन्ना खैरा मनिस्ता अजर तल कवियुल अमीन। बाबा एडा जवान अमानतदार साडियां गल्लां सुन के रोई जांदा सी ते बोके खिच खिच के बकरियां नू पानी पिलाई जांदा सी। कसम रब दी बाबा ने नजर चुक के एक बारी भी साडे वल वेखिया ही कोई नहीं।
अखां चों आंसू रोई जांदा सी, साडा दुख सुनी जांदा सी ते बकरियां नूं पानी पिलाई जांदा सी। अब्बा एडा अमीन लड़का सी कि उन्हें नजर चुक के साडे अल वेखिया। आ जवान है, तू कहदा जवान? वो जवानी दी दलील ते कदम रखे तेरे लामे नहीं मुकदे। कदी किसे दी बेटी मगर, कदी किसे दी भैन मगर, कदी केदा नंबर लभना है, कदी केदा नंबर लभना है, कदी किन्नू इशारे करना है, कदी केदे मगर फिरना है। उंज तू कमली वाले दा दीवाना है, उंज तू मोमना दे घर जम्मे है, तू पक्का मोमन है। इंज दे मोमन हुंदे, इंज दे मुसलमान हुंदे ने कि जिन्हां कोलों उन्हां दी गली दीयां बेटियां तंग हो, वो मुसलमान हुंदे। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसकी जुबान और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान परेशान हो वो मुसलमान नहीं होता। अगर तेरी अख दे इशारे तो नाल दे घर दी बेटी परेशान है तो उन्हें तकलीफ दे रहे हैं तो मुसलमान कहदा है। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हाय हाय हाय, अब्बा बकरियां नूं पानी पिलांदा रहा है, अब्बा अखां चों हंजू बहांदा रहा है, अब्बा रोंदा रहा है, पर नजर भर के साडे अल वेखिया। साडियां सारियां मजबूरियां दा उन्हां नूं पता सी भी इन्हां दा भरा ही कोई नहीं। साडियां सारियां मजबूरियां दा पता सी कि साडा बाप बूढ़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, तुसी चेक ते करो यार। उन्हां बेटियां दी अमानत ते गौर करो, ना बेटियां दी याद ते चेक करो ना। जिन्ना बेटियां नूं पता होवे कि साडा भरा है किसी वक्त भी आ सकदा है, जिन्ना बेटियां नूं पता है साडा बाप है किसी वक्त भी आ सकदा है, उन्हां दी अमानत और हुंदी है। असल अमानत उन्हां बेटियां दी जिन्हों पता है कि साडा भरा कोई नहीं ते पिछों बाप आण वाला कोई नहीं, असी जो मर्जी कर दियां रहीए सानू कोई वेखण वाला कोई नहीं। लेकिन कुर्बान जावा उन्हां जंगल बियाबान च बकरियां चरा के साबित कर दिता है भरा वेखण वाला कोई नहीं, अब्बा आण वाला कोई नहीं, पर अर्श वाला रब ते वेखण वाला मौजूद है। कई कहदियां ने मुझे बेनिफिट ये है, मेरा बाबा बूढ़ा है, मेरा भाई है ही नहीं है, मुझे मौजें लगी हुई हैं, मुझे कोई देखने वाला नहीं। ओ बैठा ही उत्ते वेखण वाला, अर्श का मालिक देख रहा है। अल्लाह 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 लेकिन ना आख्या सानू कोई नहीं वेखदा, पर रब ते वेखदा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हुण जनाब की होया, सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे ने ते इधरों जनाब बच्चियां ने सारी गल सुना दी। जदों बच्चियां गल करके चुप हो गईयां ना ते बाप कहन लगा मेरी उठियो एक काम करो ना, दोवां दे विचों एक जाए तेन मेरे कोल बुला के लेके आए ना। इंज दा जवाब ते इनाम दा मुस्तहिक है, इंज दा जवाब ते मजदूरी दा मुस्तहिक है, ओनू ते मजदूरी दे देनी चाहिए ना, अल्लाह के नाम देना चाहिए। एडा पवित्र जवान, एडा जनाब, एडा अमानतदार ते दयानतदार जवान, बाहया जवान। जाओ मेरियो बेटियो, तुहाडे दोवां दे विचों एक बेटी चली जाए ते मेरे कोल ओनू बुला के लेके आए ना। हजरत दी वकार अगे दो धीयां दा हया चेक कीता ही, हुण कल्ली दा हया चेक करना, अगे ते दो सुनना। हो सकदा है मैं कुछ गल करां, ऐ मेरी बहन जाके अब्बू नू दस देवे, लेकिन हुण कोई नहीं, हुण कल्ली जांदी पई है ना। हया होवे ना ते फिर गल बनदी है। जदों औरत दे कोल हया होए ना फिर अल्लाह दी कसम कोई ओदा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रौला है वे कि हया होना चाहिए, हया कपड़ियां विच भी होवे, हया दिल विच भी होवे, हया अख विच भी होवे, हया चाल विच भी होवे। अल्लाह सोहणिया ओ केड़ी औरत है जिहदी अख विच हया है, जिहदे दिल विच हया है, जिहदी चाल विच हया है, जिहदी जुबान विच हया है। फरमाया जे वेखना चाहते हो ते आओ तुहानू इंज दी औरत वखा देईए जिहदी चाल विच हया,
جدی ردا وچ حیا جدے دوپٹے وچ حیا جدے پردے وچ حیا جدی ٹور وچ حیا جدی اکھ وچ حیا اے ویکھیا جدرا توجہ کریا جے ہن نہ دو لڑکیاں دے وچ ایک لڑکی چل پئی واپس جا رہی ہے اپنے بابل دی دلی چو قدم بار رکھی ہے تے قدم بار رکھ کے ٹر پئی ہے مولا کریم جن بندے بیٹھے نے اے میرے کولوں سوال کردے نے ایک کلی عورت جو گھروں باہر نکلی ہے انہیں پردہ کیتا تے کیویں دا کیتا انہیں برقع پہنیا تے کیویں دا پہنیا انہیں نقاب کیتا تے کیویں دا کیتا انہیں سکاف پہنیا تے کیویں دا پہنیا انہیں گون پہنیا تے کیویں دا پہنیا انہیں جناب ٹور ٹری تے کیویں دی ٹرے فرمایا گل سن فائدہ تے خطیبہ کھول قرآن میں قرآن پاک وچ رولے مکا دتے نے میں قرآن پاک وچ ٹک لا دتے نے میں قرآن پاک اندر گلاں مکا دتیاں نے میں قرآن کھولیا تے رب دا قرآن اس عورت دے بارے کی کہہ رہی ہے فرمایا فجا احداهما تمشي على استحياء فجاءت احداهما تمشي على استحياء فرمایا گل سنو او دے ٹرن اندر مینوں حیا لگا او دے بیٹھن اندر مینوں حیا لگا او دا دوپٹا مینوں حیا نظر آیا او دا کون مینوں حیا نظر آیا او کائنات دے لوگ او انجدا ٹری او انجدا بیٹھی اونے قدم انج چکیا اونے قدم انج رکھیا اونے پردہ انج کیتا اونے چال انج دی چلی او ٹرتی جا رہی ہے اسی قرآن بنا دے جا رہے ہیں او ٹرتی جا رہی ہے اسی قرآن بنا دے جا رہے ہیں وہ قدم چک دی جا رہی ہے اسی او دے قدماں دا قرآن پہ بنانے ہاں وہ قدم رکھ دی جا رہی ہے اسی او دے قدم دے رکھن دا قرآن بنا دے جا رہے ہیں وہ پلکاں شرمیلیاں چکان دی جا رہی ہے اسی قرآن بنا دے جا رہے ہیں فجا فجا اے دیکھو نا ٹر دی جا رہی ہے نہیں میری یہ بہنیں تیری غیرت کتھے گئی ہے نہیں بنت حوا ٹور کتھے گئی ہے نہیں بے آدم زادی وہ ٹور کتھے گئی ہے جس ٹور تے قرآن بنیا کردا سی نہیں میری یہ بہنیں تونج دا ٹرنا کیوں بھول گئی ہیں تو ٹردی سے رب قرآن بنادا سی کتھے گئی وہ ٹور تیری جس ٹور تے قرآن بندا سی وہ کتھے گئیاں تیریاں شرمیلیاں اکھاں جنہ اکھاں تے قرآن بندا سی کتھے گیا تیرا او پردہ جس پردے تیرا قرآن بنادا سی تو ٹری جا رہی ہے قرآن بندا جا رہی ہے اج دی عورت ٹرتی ہے اگلے چوک چ چلی گئی ہے پچھلے چوک وچ منڈورا پرفیوم دی خوشبو اجے تک آ رہی ہے پیراں چ پائیاں تذیباں چھن چھن کر دیاں جاندیاں پیاں نے اے بدن نوں لگا پرفیوم لوکاں دیاں نکاں تک پہنچدا پیا ہے کوئی اے والاں ول ویکھدا ہے کوئی اے جناب بریک دوپٹے ول ویکھدا ہے کوئی دی ہیل والی جُتی تے نظر ٹکا کے کھڑا ہے کوئی تے بدن وچوں آن والی خوشبو ول مست ہویا کھڑا ہے تے مدینے آواز آندی ہے یا زانیہ یا زانیہ یا زانیہ یا زانیہ یا زانیہ اے زانیہ عورت اے تا زنا لکھیا جا رہی ہے اے پرفیوم لا کے چلن والی اے زانیہ عورت اے لمبی ہیل پہن کے چلن والی اے زانیہ عورت اے میری یہ بہنیں او ٹور لے کے آنا او لیا ٹور او چال لے کے آنا جڑی چول چال تے قرآن بندا سی فجا 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 اتہو احداہما تمشی علی استحیاء کتھے گئی او چال کتھے گئی او چال آج کتھے گئی او چال جس چال تے آسمانہ دے فرشتے حیا کرتے جس چال تے مٹک مٹک کے چلنا رہ گیا
پرفیوم لگا کے لوگوں نو اپنی طرف مائل کرنا رہ گیا. یہ چالاں کتھوں آئیاں؟ یہ سب مغربی تہذیب دیاں چالاں نے میری بہن اسلام دیاں چالاں. اسلام دی چالے وے کہ تو ٹر دی جاندی ہوویں آسماناں دے فرشتے پلکاں جھکا رہے ہوں. تو ٹر دی پئی ہوویں کوئی چک کے تیرے وال نظر نہ پائے. نبی کریم علیہ السلام مدینے دے بازار وچ نکلے ویکھیا مرد عورتاں کٹھے ترے جاندے. فرمایا عورتوں خبردار آج کے بعد مردوں کے ساتھ مت چلنا. لکھیا ہے حدیثاں دے اندر اس دن تو بعد مدینے دیاں عورتاں بازار چ نکل کے ٹردیاں سن تے انہاں دے کپڑے دیواراں نال کسڑدے ہوئے جاندے سن. ایک سائیڈ تے ہو کے چلدیاں سن. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سیدہ فاطمہ الزہرا سب کو رضی اللہ تعالی عنہا. ماں فاطمہ حسنین کریمین دی اماں جان فاطمہ. کون فاطمہ؟ علی دے گھر دا قرار فاطمہ. کون فاطمہ؟ میرے پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ. کون فاطمہ؟ جنتیاں عورتاں دی سردار فاطمہ. کون فاطمہ؟ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق میں پڑھیا کتاب اندر آپ جدو کسی مجبوری دے تات کروں باہر نکلیا کر دیاں سن. آپ چادر اتنی بڑی لے لیا کر دیاں سن وہ چادر زمین تے گھسڑتی ہو جا کر دی سی. پوچھن والیاں پوچھیا اللہ پوچھن والیاں پوچھیاں ماں فاطمہ دے کولوں ماں فاطمہ جی انج دی جناب چادر لے کے کیوں نکل دیاں دے بازار اندر؟ فرمایا تاں کسے مجبوری دے تحت نکلنا پہ جائے. انج دی چادر تاں لینیاں تاکہ جناب میرے قدماں دے نشان پیچھے مٹ دے چلے جان. میں محمد دی دھیاں میں محمد دی بیٹیاں میں محمد دی بیٹیاں. میرا دل نہیں کردا میرے پیراں دے نشان تے بھی کسے دی نظر پہ جاوے. میں نہیں چاہتی میرے قدماں دے نشان تے بھی کسے دی نظر پہ جائے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی وفات تو پہلا جناب نصیحت کر دیاں وصیت کر دیاں نے اپنے خامد علی جی نو. فرمایا علی جی گل سنو نا جدو میں دنیا تو چلی جاواں تے میرا جنازہ راہ دی طریقی وچ اٹھانا ہے تے دوسرے نمبر تے جدو میرا جنازہ اٹھانا ہے نا تے میرے بدن تے بڑی چادر جڑی عورت دے بدن تے ڈالی جاندی ہے کفن دے او دے تو پہلا میرے جسم تے گاس رکھ کے تے پھر چادر ڈالنی ہے. فاطمہ دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بجائے وے جدوں عورت دے بدن تے بڑی چادر ڈالی جاندی ہے نا تے بعد دفعہ عورت دے جسم دی ساخت واضح ہون لگ جاندی ہے. عورت دے جسم دا کچھ بار محسوس ہون لگ جاندا ہے تے میرے جسم دی تمام ساخت نو کار رکھ کے برابر کر کے تے پھر اتے بڑی چادر پا دیا جے. میں محمد دی تھیاں میں محمد دی تھیاں میں محمد دی بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم. میں جانیاں میں دنیا تو انج جاواں میرے کفن دی چادر تے دور دی گل ہے میرے بدن دی ساخت تے بھی کسے دی نظر نہ پہ جائے. اے حیا والیاں سن اے غیرت والیاں سن. ماں عائشہ صدیقہ 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 ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ادا کیا مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. او کی شان دساں امی شادہ او کی شان دساں امی شادہ جیتی شان دے وچ قرآن آیا جیتے داری اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا. ایتے بیٹی پاک صدیق دیئے ایتے شوہر نبی
سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جتنا تن من دین تو بارے نے اللہ اکبر اللہ سیدہ فسیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جڑا میرا حجرہ ہے نا میرے حجرے دے اندر پہلی قبر بنے اللہ اکبر قبر مبارک میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اما فرما دیا نے میں حجرے دے اندر جانا تے بے تکلف ہو کے بیٹھ جانا کدی کدی میرے سر تو دوپٹہ بھی لاتھ جانا تے میں پرواہ نہ کرنے اما فرما دیا نے پھر دوسری قبر بنی میرے حجرے دے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے میرے بابا دے فرماندیاں نے میں پھر جانا بے تکلف ہو کے بیٹھ جانا سر تو دوپٹہ لتھ بھی جانا تے میں پرواہ نہ کرنے اما فرماندیاں نے پھر تیسری قبر بنے امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حالانکہ جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں دی اگلی زندگی بڑی اعلیٰ بڑی عرفہ بڑی عمدہ والآخرۃ خیر و ابقا اگلی زندگی بڑی اعلیٰ تے بڑی خوبصورت ہے لیکن دنیا تو رابطہ ختم ہے لیکن دے باوجود اما فرماندیاں نے جس دن تو جناب دے عمر دی قبر بنی نا میرے اجرے دے اندر مینوں اللہ دی قسم میں کدی بھی اجرے وچ جا کے اپنے سر تو دوپٹہ نہیں لایا کیونکہ میرے اجرے دے وچ ایک غیر بندے دی قبر بن گئی ہے واہ ماں شام تیرے حیات تو صدقے جاواں اے حیا اج ساڈیاں بیٹیاں نو کیوں نہیں لبدا اے حیا اج ساڈیاں بیٹیاں نو کیوں نہیں سمجھ آندا میریو بہنوں کیوں نہیں سمجھ آندا میریو بہنوں غیرت والا سبق تانوں سیکھنا پے گا یاد کرنا پے گا اے دل دیاں تختیاں تے لکھنا پے گا خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے فرمایا فجا إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين وآخر دعوانا أن الحمد